Bonjour tout le monde, salam alaikum, alhamdulillah. Donc, Aliom, j'aimerais aborder avec vous le cas de la pénurie du carburant au Tchad. عارفين في تشاد بقي عادة chaque 2 3 ans نلقوا كأنا pénurie واحدة جديدة كأنا pénurie واحدة جديدة. En 2018, le 17 septembre 2018, Monsieur Bouker Michel à l'époque, qui était le ministre du pétrole, donc Wazir al pétrole, il avait accordé une interview à TV5 وقال عنينا مشكلتنا هنا البينري هنا البترول هي سببها البارتنير شينوا لأن البارتنير شينوا عندهم الرافينيري دي 60% وبالتالي شغل اخر ده هم البري اللي بيتشكموا ان دور من الرافينيري ده جو ان رول نيجاتيف. Monsieur Booker Michel d'ailleurs il a mis aussi, il a implémenté une politique énergétique وانتوا عارفين عن الدولة بس ما عندها politique énergétique ما بتتطور اللي va en aucun cas se développer لأن الديفلوبمون والإنرجي بمشوا سوا سوا. Euh, je vais profiter aussi pour féliciter Monsieur Bouker Michel par rapport à son accomplissement académique. Euh, Monsieur semble être une inspiration hors pair. 8 maîtrises dans différents sujets, un cadre reconnu pour ses compétences. C'est quelque chose qui doit inspirer les gens. D'ailleurs, revenant à la politique énergétique, دولة ما عندها politique énergétique ما بتتطور. الpolitique énergétique d'abord elle consiste à mettre en place donc plan un plan de développement relatif à l'énergie. Donc مثلا investissement, les orientations des investissements, donc Michel كان الحكومة investir قرص في l'énergie. Donc la politique qui a déjà été établie, elle va diriger, elle va orienter le groupe, elle va orienter les formations relatives au domaine de l'énergie, au stockage, aux planifications, que ce soit court terme, long terme, formation adéquate, distribution des compétences, affectation, ainsi de suite. Donc c'est ça une politique énergétique. Et elle consiste de plusieurs autres étapes aussi. اليوم حاليا j'en doute que le Tchad a une politique énergétique supportée. Monsieur Bouker, malgré ses compétences, je pense اليوم il est un conseiller à la présidence comme Makadbi, je ne suis pas trop sûr. En bref, جابوا جراسم انتوا كلها عارفينها. Il est connu sur le détournement. Il a détourné des milliards, des millions sinon des milliards. جابوا مرقوا من الدنقاي جبوا له خطوه مش النادم اخر كي بورا ديريجي المينستير البترول لا ما في جابوا خطوه جوست بور faciliter le détournement هو إدريس أقا إدريس يوسف بوي c'est lui qui جاب لي جراسم ليه يسرقوا sécurité انت sera garantie par إدريس يوسف بوي والقروز إدريس يوسف بوي محمد كاكا هم يقسموا مش إدريس مرحوم سواء ال 1.9 مليار هن البترول اللي مرقوا يعني القروز لعبوا فوقها في عسكريتهم وفي ناسهم pendant que الشعب تعبوا وتعبانين لليوم. جابوا جراسم قتلوا جراسم qu'est-ce qu'il a accompli دار en 2023 جابوا électricité en temps للناس 2 ولا 3 jours الناس بمروا صفقوا لهم. وين الكهرباء اليوم؟ يا ريال كهرباء واحدة ما في. Da Wabantuku suggestion pour atténuer la pénurie du carburant. Il faudra augmenter la production locale. لأن تشاد عندنا réserve كتير مرة واحدة عن البترول. Augmenter la production locale. Mettez en place des réglementations relatives au domaine de l'exploitation du pétrole. Donc il faut les réglementer. Il faudra la transparence.
Il faudra mettre les choses au clair, rendre les détails publics. الشعب ده فهموهم. ما قوام أنا سرقة لله. Il faudra aussi diversifier la dépendance indina parce qu'on dépend trop fil pétrole et ainsi de suite, fil l'essence. Le gouvernement doit investir fil panneau solaire, les éoliennes, l'hydroélectrique. Surtout à ça, le nord, le BET, le centre, le sud. Mettez la compétence à la place de l'ignorance. Et aujourd'hui, vous prenez depuis la transition jusqu'à Lyon, Idriss de Mafi coule presque 300 quelques milliards de francs CFA شالها presque. القرص ده يقدروا يطوروا فوق البلد ده، يديفلوبي فوق البلد ده، يعدلوا فوق الخمام ده. Non. Tant que lui et Mohamed et les autres cercle حقهم tant que هم باكلوا الجات خليه تموت، نادم ما شغال فوقها. Et vous voyez, tout ce qui se passe, c'est question d'intérêt, rien de plus. Ils sont instaurés par la France. France خطتهم les garantir intérêt حقها. Donc tant que هم يgarantir intérêt à la France تسرق في أرضنا، ولا لهم إيرانيوم كلها قاعد بمرقوا في جادة كم سنة، عندنا خبر كلها ما عندنا تاريخ. ذهبنا في مسكي، في بيتي، في البطحة، وفي التراب ده كومبلي، والدياما والحجر البريسيو آخر في تراب أما التيمان، خوام ده كله هم شايليننا. Tant que هم يخلوها لفرنسا تسرق، France va toujours les protéger. On parle les manigances de la France, son manque de savoir, son manque d'adaptation, son incapacité de s'adapter à la réalité جات سببت للمرحوم مات. واليوم شوفوا أمريكا دخلت في تشاد، اليوم فرنسا ما عندها فوق لاعب واحد. الزمان كان في وقت اللي حابرد، اليوم كان هنا حابرد دور يديفرسيفي آلية حق مش المابوتو سوادا، هو كل دور يمشي مع الأمريكان والإسرائيليين. بينج جو سبب اللي فات. محمد أمي شفتوا من إسرائيل لدريك ماشى فرنسا. نتنياهو بريمير هو ده ماكرون قال لي بوليتيك انت كلاسة الجديدة ماشي فوق كده gouvernement حقك ne sont pas du tout réflectifs à la démocratie de l'Israël. Il faut que تراجع. هو كل ما شاء لي ماكرون il s'est expliqué. محمد كل ما شاء قال لا أنا ده je ne fais que continuer politique إن أبوي. لأن vous explique c'est juste des intérêts شغل آخر ما في. نرجعوا في chat وده كلام على يوم آخر. البينوري دي اليوم ده التشادين ده قاعدين ده يدوروا عندهم كلاندومان، عندهم تاكسيمان بالخوام دهم ده بأكلوا فوق عيالهم. اليوم يسوى impossible de faire quoi que ce soit. يا تو défendre intérêt حقهم نادم ما في. رمضان ده وجه الناس يسووا كيف ياكلوا بشنو؟ انتوا عندكم الجوفرما قاعد تسرقوا منه، هم ما عندهم نادم يسووا كيف هم. ربكم ما تخافوا منا وتجوا تكتبوا لنا في فيسبوك الله قال كي والحببوا وساموه وانتوا ظالمين وسراقين. الله ده ما بنقشع، الله ما بنقشع. وانتوا قاعدين في الظلم، سي بور سيلا ماشيين ظلم ابري ظلم، ما بتشوفوا شيء. vous êtes dans le mal et vous pensez que vous faites le bien لانه انتوا ظالمين. الله قال لنا ظلمات ابري ظلمات، نور واحد ما عندهم. والله يسووا تاتو انا كعبه في راسكم، يا ريان كيف اشانجي، يا ريان شغل الله بشيء في القلب ما برا. انت نادي ملياردير راقي تسرق قرص هنا اتامه مساكين هنا البلد ده sur les 1,284,000 كيلومتر كاري ده النمله كما اكلت الله يعاقبه فوقها. Vous emprisonnez des gens, vous détournez les fonds de l'État, vous opprimez vos propres concitoyens, vos frères, vos sœurs, vos parents, vous les piétinez وتقولوا لنا انتوا ناس حق. الانسبكتور دي الاديوكاسيون ولا شنو في موسورو قال خلي البنات اللي ما مشوا ديفيلي دي قربهم يدخلون دنقاي. انت نادم مجنون وما عندك راس. ونورمالمون مينستر ديتا لو مينستر دي الاديوكاسيون انت نورمالمون يمرقك من مكانك ده. العيين في تشاد ne sont jamais respectés اغلبيتهم، مال تريتي، فجقوهم، تعيروهم، تمطوهم، vous les traitez مش الكلب ده اخر منهم دي فوا. pourtant سورة النساء الله كرمهم، انطاهم شابيتر سورة النساء. الرحمن الرحم ده بنادو شنو؟ جاي من وين؟ ديريفي من الرحمن.
Allah حجلنا شنو في سرة الرحم, l'importance de ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال لنا les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs, sont ceux qui sont les meilleurs envers leur épouse. انتوا اينكم وبناتكم واخواتكم قد تفجقوهم. Pourtant la femme c'est notre moitié. اوكي تاخذ انت كمال نص لدينك, ما لما تتشرف فلما تتكرمها. Ce n'est pas une faiblesse d'aimer sa femme. Ce n'est pas une faiblesse de la protéger. Ce n'est pas une faiblesse de la valoriser. Il faut le faire dans un cadre respectueux tout en n'est pas abusant. Il faut balancer les choses. Mais وده يوم تاني. بالنسبة لمحمد وإدريس بوي والآخرين, ce ne sont pas des gens qui inspirent à quoi que ce soit en dehors les détournements et le faux usage de faux. Si ce n'est pas, si ces personnes avaient de bonnes intentions, j'allais être parmi les premiers نرجع نقعد معهم. Et pour vous dire que il faut qu'en tant que Tchadien, il faut qu'on s'élève, qu'on sort en dehors de ces cadres de la politique de recommandation, la politique de proximité, la politique de la famille. Je n'en disconviens pas du fait que j'ai mon propre grand frère, le fils à ma mère et celui de mon père, que leur âme repose en paix, fait partie du système. D'abord, ministre d'État et conseiller à la présidence. Et aussi, 2 fois chevalier de Légion d'honneur française, que ce soit par Chirac ou par Sarkozy. Je n'en disconviens pas de ça. Je ne le nie pas et je ne peux même pas renier mon frère. Je suis fier, par contre, de son accomplissement relatif à ses relations, relatif à la personne qui est devenue. Cependant, j'ai mes convictions, j'ai mes visions, et surtout j'ai mon propre projet pour le Tchad. Les convictions, les décisions, la proximité de mon grand frère, que ce soit avec le système ou avec l'Occident, ne doivent en aucun cas me définir moi, Assil Adou Mannani. En aucun cas. En aucun cas. J'ai mes convictions, je suis libre et indépendant, tout comme mon grand frère, il a ses convictions, il a ses engagements. Quand j'ai décidé de m'engager à travers cette lutte dite militantisme, si vous souhaitez, à travers le mouvement qu'on venait de mettre en place, le mouvement militant pour l'éveil de conscience panafricaine, les recommandations relatives à la lecture qu'on fait, ceci, cela, la lutte a été réfléchie. J'ai vraiment songé à ce qui n'allait pas au Tchad. Je ne fais pas partie de ceux qui essayent la religion ou la région. Je ne base pas ma lutte sur le régionalisme ou le confessionnalisme ou le tribalisme. Non, non, non. Moi, je fais un appel. Mon appel a toujours été l'intérêt national tchadien. Ni mon parcours éducatif, ni mon éducation de base, ni la science que j'avais faite ne me permettent de me réduire à ces niveaux de proximité. Donc, une fois de plus, ayez le sens de la notion, le sens du discernement, afin de mieux discerner les choses. Et ne réduisez pas ce que je fais juste parce que j'ai un grand frère qui fait partie, une grande partie du système et de l'Occident. Il a ses convictions et j'ai les miennes. Donc, une fois de plus, en gros, c'était ça que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Et Allah khtar al khair wa Allah yajma'ana yawm as-sa'id. Assalamu alaikum.